अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपनी तदकीक से सूरत अत-तकासुर की इंशाल्लाह। ओके। अल्हाकुमुत तकासुर। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फेल आ रहा है शुरू में, अल्हा जो है ये फेल है, फेल माजी। लेकिन अब इसके अंदर चूंकि एक इल्ला, हर्फ इल्ला मौजूद है, इसलिए ये आपको इस तरह से नजर आता है। हा के बाद इल्ला है इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है कोम, जो कि मफूल बिही है, और अत्तकासुर फाइल है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जब फाइल इसम जाहिर होता है और मफऊल बिही दमीर की सूरत में होता है, तो दमीर जो है वो फेल के साथ अटैच हो जाती है, जबकि फाइल फिर बाद में आता है। यानी फेल और मफूल बिही इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट हम तरकीब में लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो फाइल होता है। तो फाइल जो है वो मुअख्खर हो जाता है उस सूरत में। तो अल्हाकुमुत तकासुर में हमें इसकी मिसाल मिल रही है। हत्ता ये हर्फ है, यहाँ तक के इसका मतलब होता है ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ज़ुरतुम फेल है ना? ज़ुरतुम फेल है। कौन सा फेल है? फेल मादी। फेल मादी। और अल मक़ाबिरा क्या है? मक़ाबिर इसम है। इसम है, लेकिन इस जुमले में इसकी क्या हैसियत है, क्या इसका स्टेटस है? यहाँ पर हमारे पास ये मफ़ऊल बिही है, क्योंकि ज़ुरतुम में हमारे पास इस्म दमीर की सूरत में फाइल मौजूद है फेल माजी के अंदर, और मक़ाबिरा जो है वो मफ़ऊल बिही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है आयत कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला जो है वो हर्फ ज़ज्र है, यानी जो डांटने का एक ज़ज्र बोलते हैं डांटने के लिए, तो कल्ला उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, हरगिज नहीं। इसका मतलब होता है सौफ तअलमून। सौफा तअलमून, सौफा जैसा हमने देखा था कि ये जब फिल मुबारे के साथ आता है तो ये मुस्तकबिल का मानी उसके लिए स्पेसिफाई कर देता है। तो सौफा यानी अनकरीब, फ्यूचर में। तअलमून ये हमारे पास फेल मुबारे है और जिसके अंदर फाइल की दमीर मौजूद है, यानी तुम सबके लिए हाजिर का सीगा है ये। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा हर्फ आतफ है, कल्ला अगेन ज़ज्र के लिए आ रहा है, सौफा जो कि फेल मुबारे का जो मानी है वो मुस्तकबिल के लिए मुख्तस कर रहा है, और तअलमून फेल मुबारे। इसके बाद कल्ला है जो कि हर्फ ज़ज्र है, लौ तअलमून इल्मल यकीन। ठीक, लौ क्या है हमारे पास? लौ काश। हाँ जी, लेकिन अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो ये ज़र्फ नहीं, लौ ज़र्फ में नहीं आता। मौसूल, इसमें मौसूल लौ नहीं, इस्म मौसूल की एक तो हमने अल्लज़ीना वाली जो गर्दान है वो देखी थी, इसके अलावा मा और मन जो है वो इस्म मौसूल के लिए इस्तेमाल होते हैं। लौ जो है वो हमारे पास हुरूफ शर्त में से आता है, जो कि जवाज़िमुल मुदारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जज़म देने का काम नहीं करा, क्योंकि हम देख सकते हैं तअलमूना जो है वो बगैर हालत रफ़्म में है। तो लौ यहाँ पर शर्त के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गैरु जाजिम है।
जज़म नहीं दे रहा मुदारे को. लौ तअलमूना, तअलमूना क्या है हमारे पास? मुदारे. मुदारे. इल्मल यकीन, इल्मल यकीन क्या है इस जुमले में? इल्मल यकीन मफ़ऊल बिही. हाँ जी, इल्म मफ़ऊल बिही है. और इल्मल यकीन को अगर हम इस्म के हाथ से देखें तो इसका क्या स्टेटस बनता है उस सूरत में? अगर हम इस्म के टॉपिक में देखें तो चीजें हमने इस्म में पढ़ी थी. मुरक्कब की कैटेगरी में आएगा ये. मुदाफ मुदाफ. बिल्कुल, ये मुरक्कब इदाफी है हमारे पास. इसके बाद है लतरवुन्न अल-जहीम. लतरवुन्न में हमारे पास दो ऐसे चीजें इस्तेमाल हुई हैं, अदात इस्तेमाल हुए हैं जो कि ताकीद के लिए हैं. एक तो सबसे पहले ला जो ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है, स्ट्रेस दे रहा है इसके अंदर, और दूसरा इसका है हमारे पास नून सकीला. ये दोनों जो है वो इस वर्ड के अंदर ताकीद को, स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए आए हैं. और तरवुन्ना जो है वो हमारे पास फेल मुदारे है. लतरवुन्न अल-जहीम यानी तुम जरूर जरूर एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ कि तुम देखोगे जहन्नम को. अल-जहीमा जो है वो है बिल्कुल. और तरवुन्ना में जो है वो हमारे पास फाइल मौजूद है इसके अंदर. फिर है सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन. तो सुम्मा हमारे पास हर्फ आतफ हो गया. लतरवुन्ना में ये दोनों ताकीद की चीजें आ रही हैं, ला भी और नून सकीला भी. और हा जो है वो दमीर जहन्नमा की तरफ जारी है. हा मफ़ऊल बिही है. आइनल यकीन, आइनल यकीन जो है वो हमारे पास मुरक्कब इदाफी है. इसमें इस सेंटेंस में इसका स्टेटस क्या है? मतलब आइनल यकीन क्या इजाफी फेल, मतलब उसकी डिस्क्रिप्टिव और बढ़ा रहा है ना इसकी. हाँ, ये डिस्क्रिप्शन तो वैसे दे रहा है मफ़ऊल बिही की, यानी जो जहन्नम है उसको यकीन की आंखों से देखोगे. इसका ये मैं आपको फिर बताऊंगी कि ये इस जुमले में क्या है. वो मेरे ख्याल में मफूल भी के वो जो 5 टाइप्स पड़े उसमें से कोई एक इसको मतलब सूट करेगा. मतलब ये क्योंकि हाँ मफूल हो गया है तो फिर ये आइनल यकीन भी कोई मफूल का ही कंटिन्यूएशन है. एक तो वो हालत नसब में है ना, तो इसको मैं कंफर्म फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में. ओके ओके. सुम्मा हर्फ अत्फ लाम ताकीद के लिए. तो अलुन्ना मुदारे है. नून नून मुशद्दद सकीला है ये यहाँ पर मुदारे. ये मुदारे फेल मुदारे कौन सा है? मुदारे भी हमने दो तरह के पढ़े थे. तो जी मतलब इसमें मफूलुम बिही है. क्या चीज मफ़ऊल बिही है? लतरउन्ना लतुसलुन्ना. हाँ तो सलुन्ना मेरे ख्याल में पैसिव वॉइस बन जा रहा है ना, तो मजहूल है या फिर ये पैसिव वॉइस पूछा जाएगा. डन, काम पूरा डन हो रहा है इसमें. ये मुदारे मजहूल है. तो सलुन्ना जो है वो मजहूल फेल है. और यौमा मफ़ऊल जरूर है लेकिन मफ़ऊल बिही नहीं है. इसमें ज़र्फ का इस्तेमाल हुआ है तो ये फीही है, क्योंकि यौमा हमारे पास ज़र्फ होता है ना. यानी बताया जा रहा है कि फेल को, ये जो फेल है लतुसअलुन्ना, जो तुम पूछे जाओगे, तो ये किस दिन के बारे में, किस दिन को पूछे जाओगे. कह रहे हमसे अल्लाह ताला आज तो नहीं पूछ रहे, ये हम पूछे जाएंगे इन फ्यूचर. तो वो जिस दिन के बारे की बात हो रही है वो हमें ज़र्फ में उसकी निशानदही की जा रही है, और ये मफ़ऊल फीही है. यानी फेल का वाक़या होना किस टाइम या जगह के साथ मुख्तस है,
تو وہ چیز پھر مفعول فیہ کے اندر آتی ہے. تو یہ یوم جو ہے یہ مفعول فیہ ہے، اور یوم اذن ہمارے پاس جو ترکیب بنتی ہے یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنتی ہے. عن النعیم جار مجرور آ رہا ہے جو کہ پھر متعلق فعل ہو جاتا ہے. تسألن عن، یعنی یوم اذن مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آپ نے جو بتایا، تو پھر اس میں ٹو ورڈ کہاں ہیں؟ یوم اذن. ہاں جی، یوم ہے اور از، یوم اور از یہ دو الگ الگ چیزیں جن کو اکٹھا کر کے یوم اذن کیا ہوا ہے. اور یہ تنوین لے لیا ہے نا، مطلب پھر مضاف الیہ تنوین نہیں لیتا ہے، پھر یہ تنوین ہے اذن. مضاف الیہ تنوین نہیں لیتا، نہیں مضاف تنوین نہیں لیتا، مضاف نہیں لیتا. اوکے. ہاں مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اور یعنی اس کے ساتھ ہم نہ ال یوز کرتے ہیں نہ تنوین یوز کرتے ہیں. مضاف جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے جی کیونکہ مضاف الیہ جو ہے اس کے ساتھ یہ چیز مختص نہیں ہے. اوکے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس صورت کو ہم نے دیکھ لیا. اس میں ایک چیز جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتانی ہے، عین الیقین، اس کا اسٹیٹس دیکھوں گی میں پھر سے ایک دفعہ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز پوچھنی ہے آپ نے اس صورت کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف. جی. الحاکم میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ مطلب مین ورڈ الحاکم، کم تو ضمیر ہے. اس میں یہ جو سٹارٹنگ حمزہ ہے یہ اس کا روٹ ورڈ کا نہیں ہے، یہ لام ہا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے. کیونکہ جو لاسٹ میں آ رہا ہے نا، یعنی ہا کے بعد جو آ رہا ہے وہ واو چینج ہو گیا ہے. کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اسپیلنگ فتحہ ہے، تو واو جو ہے وہ چینج ہو گیا الف مقصورہ میں. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو ہمارے روٹ ورڈ جو حرف اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو یہ اس تبدیلی کے ساتھ ہے. اور یہ باب افعال میں ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں حمزہ شروع میں ہے اور حمزہ قطعی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حمزہ قطعی ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، ڈراپ نہیں ہوتا. اوپر یا اس کے نیچے حمزہ موجود ہوتا ہے. جو مصحف ہمارے پاس مدنی مصحف ہیں، کیونکہ انڈو پاک والی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جو مدینہ کے مصحف لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کے جو پبلشڈ ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ حمزۃ القطع کو پہچانا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے اوپر یا نیچے حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ باب افعال میں سے ہے اور اس کا جو واو ہے وہ چینج ہو گیا. اوکے. اوکے، اور کوئی سوال؟ اب ہمارا الدرس السادس ہے مدینہ بک میں. الام متى رجعت من المدرسة يا بني؟ سعيد: رجعت قبل نصف ساعة. الأم: أين أختك مريم؟ أما رجعت؟ سعيد: لا أدري، أنا ما رأيتها. الأم: ماذا قرأت اليوم؟ سعيد: قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہم نے چیپٹرز شروع کیے ہیں مدینہ بک کے، اس میں اب فعل بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گیا. یعنی جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہمارے پاس کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہے. یعنی شروع میں جس طرح سے بگننگ تھی تو وہاں پر زیادہ جو استعمال ہوتا تھا وہ جملہ اسمیہ کا ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ فعل کا استعمال ہو رہا ہے. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں فعل، فاعل، مفعول، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. جیسے قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه، تو یہاں پہ قرأت آ گیا فعل فاعل. اليوم جو کہ ظروف میں سے ہے تو مفعول فیہ، درسا مفعول به، اور جدیداً پھر اس کی صفہ ہے، اور فی الفقہ متعلق فعل ہو گیا.
فهمته؟ نعم فهمته جيدا. الأم: أما قرأت القرآن اليوم؟ سعيد: بلى، قرأت سورة الرحمن وحفظتها. ففرح بي المدرس كثيرا، کیونکہ یہاں پہ مفعول بھی جو ہے وہ المدرس ہے. نہیں، مفعول بھی نہیں ہے بلکہ فاعل ہے، کیونکہ خوش ہونے والا مدرس ہے. ہاں جی، ففرح بي المدرس كثيرا. وقال إنك أحسن طالب في الفصل. احسن جیسے ہم نے افعل تفصیل دیکھا تھا، تو احسن افعل کے وزن پہ ہے، جو کہ سپرلیٹو ڈگری ہے ہمارے پاس. الام: ما شاء اللہ زادك اللہ علما یا بني. سعید: اغسلت قمصان یا امی؟ الام: نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں غسلتها، غسلت فعل فاعل، ہا مفعول به، وكويتها، کویت کا فعل جو ہے وہ پریس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے اس کو استری کر دیا. کویت فعل فاعل اور ہا مفعول به. خذ هذا القميص، خذ فعل امر ہے، اخذ جیسے اس کا ہوتا ہے ماضی. هذا القميص، قميص مفعول به. سعيد: هاتي ذاك يا أمي، ذاك أجمل من هذا. یعنی جو اس کی مدر نے دھو کے استری کی ہے وہ ایک سے زیادہ قمیص ہے، تو اس نے اب چوز کیا ہے کہ جو اس کو اس کی مدر دے رہی ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری مانگ رہا ہے. ہاتھی ذاک یا امی، یعنی وہ والی مجھے دے دو. ذاک اجمل من ھذا، وہ جو بعید ہے وہ قریب والی سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ ذاک بعید کے لیے ہے اور ھذا جو ہے وہ یہ قریب کے لیے. اور اجمل پھر ہمارے پاس افعال کے وزن پہ آ رہا ہے، سپرلیٹو ڈگری، یعنی وہ زیادہ پیاری ہے. جی، یہ ہاتھی ورڈ میں میرے خیال میں حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، اتی ایسا کچھ ہے، مطلب دو ہا کیا ہے یہ، مطلب بلانے کے لیے جیسے یا ہوتا ہے. ہاں جی، ہاتھی جو ہے وہ بلانے کے لیے، یعنی دے دو، اس کے میننگ میں آتا ہے، مجھے دے دو. از اٹ ورڈ لائک مطلب کمپلیٹ حمزہ تا یا ایتا ایتی جیتا، مطلب جیتا تو الگ ہو گیا، مطلب جس طرح ایتا کہتے ہیں نا قرآن مجید میں بھی ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ہاتھو ادھر سے لکھا ہوگا ہے نا. ہاں، ہاتھو بھی اسی کی ایک اور فارمیشن ہے. لے آؤ، تو اس کا روٹ ورڈ، اس کا مطلب اس کا مادہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی ایگزیکٹ مطلب ثلاثی مجرد ہے یا پھر 2 لیٹر میں ہی ہے کچھ ایسا یا جیسا؟ اس کو میں کنفرم کروں گی، مجھے تو یہ مجرد میں سے لگ رہا ہے. ہاں، اس کے بعد کوئی حرف علا ہے، اب اس کی اصل دیکھنی پڑے گی. ظاہر ہے وہ الف ہے، وہ واو ہے یا وہ یا ہے، تو اور اس کے بعد تا. تو لیکن کیونکہ یہ جو یا ہے یہ تو آخر میں جو یا ہے یہ اس کے روٹ ورڈ میں سے نہیں ہے. اس ورڈ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو حرف علا والے ہیں وہ ظاہر ہے ڈکشنری سے دیکھتے ہی کنفرم ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، تدخل مریم، یعنی اب جو ہے جیسے اس کی مدر نے شروع میں پوچھا تھا نا بہن کے بارے میں، تو اب وہ بہن داخل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو کنورزیشن تھی وہ ماں اور بیٹے کے بیچ میں چل رہی تھی، الام اور سعید کے بیچ میں. اب جو ہے وہ تدخل مریم. مریم: السلام علیکم، کیف حالک یا امی وکیف حالک یا اخی؟ الام: وعلیکم السلام، اہلا یا بنتی، متى خرجت من المدرسة؟
مریم خرجت بعد صلاۃ الظہر. اب یہاں پہ بھی خرجت فعل فاعل ہو گیا، تو بعد جو ہے وہ مفعول فیہ ہے، کیونکہ ظرف آ رہا ہے ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں، اور وہ فعل کے جو ہے نا الام. أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ مريم أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. الأم يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس جملے کے اندر جو ہمارے پاس فعل کا استعمال ہو رہا ہے وہ غائب ہے، غائب کا صیغہ ہے، حفظ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو اب یہ ماں اور بیٹی کی کنورزیشن میں مدر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی ہے جو کہ مذکر ہے، تو اس لیے حفظہ. تو حفظہ میں جو ضمیر ہوا کی استعمال ہو رہی ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ سعید کی طرف جا رہی ہے، کہ وہ اپنی بیٹی کو بتا رہی ہے کہ تمہارے بھائی نے جو ہے وہ سورۃ الرحمن حفظ کر لی ہے. اب اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو اخو کا حفظ سورۃ الرحمانی، اخو کا مبتدا ہو جائے گا اور حفظ سورۃ الرحمانی خبر ہو جائے گا، جو کہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں حفظ فعل، سورۃ مفعول به اور الرحمن جو ہے وہ اس کے ساتھ اضافہ ہے. ای سورۃ حفظت انت؟ مریم انا حفظت سورۃ الحدید وهي اطول من سورۃ الرحمن. وكذلك حفظت 16 آیة من سورة النبأ. اچھا، اب وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں نے سورہ حدید یاد کی ہے، سورۃ الحدید، اور اس کے علاوہ سورۃ النبأ کی 16 آیات یاد کی ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس عدد معدود کی ترکیب استعمال ہو رہی ہے، جس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ 11 اور 12 کے جو ہمارے پاس دونوں ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، یعنی 11 12، وہ دونوں جو ہیں معدود کے جیسے ہوتے ہیں. جیسے ہم اگر 11 آیات کریں گے تو آیتن چونکہ ہمارے پاس مؤنث ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ 11 آیتن، 11 مؤنث، 10 مؤنث، آیتن مؤنث. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے معدود کو دیکھنا ہے، معدود کے حساب سے ہم عدد کو لے کر آتے ہیں. تو 11 اور 12 کے لیے ہم معدود مؤنث ہے تو 11 پورے کا پورا مؤنث ہوگا، 12 پورے کا پورا مؤنث ہوگا. 12 آیات کو ہم کیسے کریں گے؟ 12 آیتن. لیکن 13 ٹو لے کر 19 کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے 10 جو ہے وہ معدود کے جیسا ہوگا تذکیر تانیث میں. ٹھیک ہے، آیتن ہے جو کہ مؤنث ہے تو 10 ہم مؤنث لگائیں گے. لیکن جو ہمارے پاس 10 سے بیفور ہے، یعنی اگر ہم 13 کہتے ہیں تو ہم کہیں گے 13 آیتن، یعنی 10 آیتن دونوں مؤنث ہے تو 13 مذکر ہوگا. 14 آیتن، 15 آیتن. ٹھیک ہے، تو جو پہلے والا ہم یوز کریں نا 5 6 7 8 9، اس کو ہم نے مذکر رکھنا ہے اگر معدود ہمارا مؤنث ہے، اور اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو پھر 10 مذکر ہوگا، جبکہ جو شروع والے ہم نے چوز کرنے 3 10 3 5 6 وہ پھر مؤنث میں ہو جائیں گے اگر معدود مذکر ہے تو. اوکے، یہ تھوڑا سا سمجھنے والا پوائنٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ کیا. اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الام. ماشاء اللہ انک طالبۃ مجتہدۃ، انا مسرورۃ بک، اذهبت الى المکتبۃ اليوم. اب یہاں پر بھی ہمارے پاس اليوم جو ہے وہ مفعول فیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے مریم نعم ذهبت. الام ماذا قرأت هناك؟ مکتبہ جو ہے وہ لائبریری کو کہا جاتا ہے، یعنی اب مدر پوچھ رہی ہے کہ تم
اسکول گئی ہو تو اسکول کے ساتھ ساتھ لائبریری بھی گئی ہو, تو وہاں پہ تم نے کیا پڑھا؟ مریم قرأت مجلة من باکستان اسمها الإسلام. الأم أباللغة العربية هي؟ مريم لا هي باللغة الإنجليزية. الأم أذهبت إلى المديرة؟ مريم لا هي ما جاءت اليوم. الأم لما. اب یہ جو لما ہے یہ بھی لماذا کے جیسا ہی ہوتا ہے, یعنی کیوں, وجہ پوچھنے کے لیے آپ لماذا بھی یوز کر سکتے ہیں, لما بھی یوز کرتے ہیں, اور لما بھی یوز کرتے ہیں, اور لمہ بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لما یعنی الف مد کے بغیر, لما ذا اس میں ماں کے بعد الف مد آ رہی ہے, اور لمہ میں آخر میں ہا آ رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ سب کیوں کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا, مریم أظن أنها ذهبت إلى المكة. الأم أشربت الشاي؟ چائے کو کہا جاتا ہے. مریم لا ما شربت. الأم للخادمة هات الشاي يا ليلى. مریم وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعة. یعنی لیلا جو ہے وہ ان کی خادمہ کا نام ہے, تو پہلے مدر نے چائے منگوائی اور مریم نے اس کو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک روٹی کا پیس لا دو. خبز جو ہے وہ روٹی کو کہا جاتا ہے کیونکہ انا جوعا میں بھوکی ہوں. جیسے جوعان اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں, تو جوعان مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, جبکہ جوعا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں جیسے مریم جو ہے وہ مریم نے اپنے بارے میں کہا نا انا جوعا میں بھوکی ہوں, تو ہمیں جوعا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مؤنث اپنے بارے میں بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ پیسج آپ لوگوں نے دیکھ لیا. جس میں کوئی چیز پوچھنی ہو, کچھ سمجھ نہیں آیا, کسی جملے کا مفہوم, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ جو مریم کے سامنے اظنو انہا جو ہے, اظنو کا وزن مطلب کون سی گردان میں فٹ ہوتا ہے؟ یہ افعلو اظنو میں مطلب ضو پہ ظن یظن ہوتا ہے. ظن اس میں مضاعف ہے, یعنی ایک لیٹر 2 times ریپیٹ ہو رہا ہے. ظن یظن, اور یہ باب یہ اس میں آتا ہے مجرد کے ابواب میں سے ہے. اظن میں جو آ ہے نا شارٹ میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے. ہاں افعلو نفعلو والا. تو جو یوزلی افعلو جو ہوتا ہے اس میں فا لیٹر پہ ساکن ہوتا ہے, یہاں دمہ ہے, تو پھر ہم اس کو اٹھا کے کوئی اور اس میں سوچنا ہے کہ مطلب فا لیٹر میں دمہ ہوگا کہ اس میں فٹ ہوگا. یہ اظنو مجھے آپ کے سوال سمجھ نہیں آیا, دوبارہ سے. جی ایکچولی یہ جو ورڈ ہے یہ دیکھ کے ہم لوگ مطلب سوچتے ہیں کہ کہاں فٹ ہوگا. اظنو اگر پہلے ماضی کا فرسٹ پرسن میں فٹ ہو رہا ہے, افعلو نفعلو, تو اس میں فا لیٹر پر ساکن ہوتا ہے افعلو, اور یہاں اظنو را پر ضمہ ہے, تو اس کو مطلب کچھ اور میں سوچنا ہے. اصل میں افعلو باب سے نہیں ہے نا, افعلو جو ہے وہ یہ مزید کے ابواب میں سے ہے نا. باب افعال کا ماضی کا وزن آپ دیکھ رہی ہیں, تو یہ افعلو کے اس میں سے نہیں ہے. یہ ون یا ظنو ہے جو کہ مجرد کے ابواب میں سے ہے. دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ماضی کا صیغہ ہے اس میں 3 ہی لیٹرز ہیں ہمارے پاس, و نون نون, جو کہ روٹ ورڈ کے ہیں. جی تو مجرد میں سے ہی ہے. اچھا, اب اس میں جو سوال جواب ہے وہ آپ لوگ ہوم ورک میں کریں گے انشاءاللہ, پھر میں ان کو چیک کر لوں گی. کیونکہ یہ جو ہے نا ذرا توجہ مانگتے ہیں, اچھی طرح آپ
लेसन को दो चार दफ़ा पढ़ें, उसको देखें उसमें क्या मफहूम है, और उसके बाद फिर इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व करें। तो ये जो है जैसे नंबर 1 में सवालों के जवाब हैं, नंबर 2 में हमने सहीहा गैर सहीहा की अलामत लगानी है। अच्छा, और इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो सवालात हमारे दर्स से रिलेटेड नहीं है, यानी ये जो है ये सवालात ऐसी जनरल क्वेश्चंस हैं जिसके मुतल्लिक हर शख्स अपने मुतल्लिक जवाब देगा, यानी जिससे भी पूछा जा रहा है वो अपने बारे में देखेगा। हाँ, मैं जाती हूँ मदरसा, मैंने सूरत को याद की है नहीं की है, तो ये वो अपने मुताबिक इनका जवाब देगा। तो ये हम इसको अभी देख लेते हैं। अज़हबती इलल मदरसतिल यौम, ज़ाहिर है इसका तो जवाब आजकल में ला ही आएगा, क्योंकि आजकल तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स बंद हैं। ला मज़हबतु इलल मदरसतिल यौम, क्योंकि ज़हबा जो है वो हमारे पास माजी का सीगा है, तो माजी में हम मा का इस्तेमाल करते हैं उसको नेगेटिव बनाने के लिए। मता रजाअती मिनल मदीना, इसका तो फिर ज़ाहिर है जवाब नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने कह दिया ला तो फिर उसमें से लौटने का तो सवाल ही नहीं बनता। अच्छा, ये सूरतन और हाँ, और बाद सलातिल फजरी, इसका कोई स्टूडेंट जवाब देगा। ये सूरतन क़रअती बाद सलातिल फजरी, क़रअतु सूरतुल फज्र बाद सलातुल फज्र, क़रअतु सूरतल फजरी, क़रअतु फिल फाइल, तो सूरत जो है वो मफ़ऊल बिही हो जाएगा। अय्य सूरतन हफ़िज़ती हाज़ल उसबुअ, सूरतुल बय्यिना हफ़िज़तु हाज़ल उसबुअ। अगर आप मुब्तदा से शुरू कर रही हैं, यानी सूरतुल बय्यिना, तो फिर आपको ये कहना होगा कि हफ़िज़तुहा, यानी मुब्तदा और उसके बाद फिर जो खबर आप लेकर आ रही हैं यानी फेल के तौर पे, तो फिर आप उसको कहेंगे हफ़िज़तुहा हाज़ल उसबुअ। पहले तो सूरत का नाम भी बता सकते हैं, फिर हफ़िज़तुहा कहना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि फिर आपको दमीर यूज करनी पड़ेगी। अगर आप फेलियर जुमला करती हैं तो फिर उसमें आप हफ़िज़तु और सूरतुल बय्यिना बहुत हो जाएगा। नसब के साथ, मतलब फतहा के साथ आएगा, सूरतुल बय्यिना मफ़ऊल बन जाएगा, फिर वो मफ़ऊल बन जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग में लिखेंगे तो फिर वो मुब्तदा हो जाएगा। मुब्तदा, ओके। इसमें थोड़ा सा जो है जुमले की तरकीब के हिसाब में जब हम चेंजिंग लेके आते हैं तो जो है जुमले के मफहूम में भी थोड़ा सा बदलाव आता है, और वो ये कि आप जब मफूल बिही को शुरू में ले आते हैं और वो मुब्तदा बन जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है उसके ऊपर कि आपका जो यानी जो मुब्तदा है उसको आप स्ट्रेस के लिए आप शुरू में लेकर आते हैं। इसमें हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी देखा था कुछ आयात जिसमें अना के साथ यानी जो दमायर हैं उनको एक्सक्लूसिवली शुरू में लेकर आया गया है, तो उसमें स्ट्रेस था। अब मुझे एग्जैक्टली आयात याद नहीं है, लेकिन एक जगह हमने कुछ ऐसी मिसालें भी देखी थी कि जहाँ पर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ने का काम किया था, उन आयात में स्पेसिफिकली जो दमायर हैं वो फेल से निकाल के शुरू में लेकर आए गए हैं, जो कि सूरह अंबिया में है ये। हाँ, मेरा ख्याल है। तो वहां पर स्ट्रेस पैदा करने की उसके अंदर एक वजह थी, ये जो दमायर का इस्तेमाल है शुरू में। तो ये जो चीज है इससे फिर थोड़ा सा स्ट्रेस बन जाता है जुमले के अंदर। अच्छा, अबिल माइल बारिदी गसलती वजहकी अम बिल माइल हार, यानी ठंडा पानी माइल बारिद और माउल हार जो है वो गर्म पानी। गसिलतु वजही बिलमाइल बारिद। बिल्कुल। गसलतु मेरे ख्याल में। हाँ जी, गसलतु।
غسل من غسل یہ جو کوشچن ہے اس کا ترجمہ ضرور بتائیے گا، مجھے کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے. اس میں ابو سے اور امی دونوں سے بات ہو رہی ہے نا؟ نہیں اب الماء البارد یعنی جو ہے ٹھنڈا پانی مراد ہے اس سے، کیا ٹھنڈے پانی کے ساتھ، یعنی اگر آپ ہاں جی بی جو ہے وہ حرف جار ہے، یعنی ٹھنڈے پانی کے ساتھ. غسلتی وجہک، تم نے اپنا منہ واش کیا. ام بالماء الحار، یا گرم پانی کے ساتھ. من غسل قمیصکی و مندیلکی، کیونکہ قمیص اور مندیل جو ہے وہ مفعول بھی ہے یہاں پہ. غسلت قمیصی و مندیلی. ہاں بالکل، غسلت قمیصی و مندیلی. اگر اس کو تھرڈ پرسن میں کہنا ہوگا تو غسلت. ہاں آپ اگر یہ کہیں گے کہ غسلت امی تو آپ مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے. جی غسلت امی خمیسی، مطلب یا بھی آئے گی، کا ہٹ کر یا بھی آئے گی، میری خمیس. ہاں جی بالکل. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ والی میں ہم نے انس کرنا ہے، یعنی جو ہمارے افعال ہیں ان کو ہم نے مذکر سے مؤنث بنانا ہے. اشربت الشائی یا حامد، اشربت الشائی یا سعاد. ٹھیک ہے، یعنی اشربتا سے اشربتی ہو جائے گا. اکتبت الدرس یا علی، اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اکتبت الدرس یا مریم. غسلت وجهك یا اخی، اس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟ غسلتی وجهك یا اختی. بالکل. ای سورۃ حفظت یا بنیہ، ای سورۃ حفظتی یا بنیہ. بنیہ کو بھی چینج کرنا ہے، یا بنتی ہم کہہ سکتے ہیں. اوکے، کیونکہ جو ہے نا آپ جب فعل چینج کر رہے ہیں تو آپ نے جو جس سے پوچھ رہے ہیں آپ نے اس کو بھی مؤنث بنانا ہے. افہمت الدرس الجدید یا ہاشم، افہمت الدرس الجدید. درس الجدیدہ. بالکل. الدرس الجدید جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے صفہ موصوف ہے، دونوں جو ہے وہ حالت نصب میں ہوں گے. الدرس الجدیدہ یا فاطمہ، یا فاطمہ. این ذهبت بعد الدرس یا اخی، این ذهبت بعد درس یا اختی. اس کو دوبارہ سے بعد کے بعد ہم کیا کریں گے؟ بعد الدرس یا اختی. بعد الدرسی درسی یا اختی. کیونکہ یہ ہمارے پاس ظروف ہے نا، بعد ظرف ہے، تو اس کے ساتھ سم ٹائمز جو ہے وہ ہمارے پاس ترکیب جو بنتی ہے وہ مرکب اضافی کی بنتی ہے، تو یہ حالت جر میں ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہمیں کہا ہے انہوں نے یہ فعل کو تھوڑا سا دیکھنے کے لیے، جو الحمدللہ ہم کافی سارا کر چکے ہیں. جیسے انا ذهبت الى المقاری، اذهبت الى الملعب یا یوسف، اختی ذهبت الى المستشفى، اذهبت الى المكتبة یا فاطمة. اس کو کیا کرنا ہے نا؟ اونلی تا دیا ہے، وہ والا اس کا تھا. یہ اس کے مختلف صیغے بنتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اسلوب اس سے پہلے بھی گزرا ہے، جیسے افہمت الدرس یا علی، نعم فہمتہ، نعم فہمتہ
ला मा फहिमतुहु, यानी आपने सवाल का जो जवाब है वो जब हाँ में देना है तो आ से जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, यानी हर्फ इस्तिफहाम जब आपसे आ का इस्तेमाल के साथ पूछा जा रहा है तो आप उसके जवाब में नाम कहेंगे, और अगर आपने ला में जवाब देना है तो सिंपली ला कहेंगे। अच्छा, अमा फहिमत दर्स या अलियु, इसमें अमा के साथ जब हमारे से सवाल पूछा जाएगा तो हमने जब उसका पॉजिटिव आंसर देना है, यानी हाँ मुझे समझ आ गई है, तो फिर मैं कहूंगी बला फहिमतुहु। लेकिन अगर हमने इसका जवाब नहीं में देना है, यानी नहीं मुझे नहीं समझ आया, तो हम फिर कहेंगे नाम मा फहिमतुहु। यानी अमा के साथ अगर हम नाम का जवाब देते हैं तो वो जुमला मनफिया होता है, यानी मुझे नहीं समझ आया। जब हमने उसको कहना है कि हाँ पॉजिटिव आंसर देना है, मुस्बत होगा हमारा, तो फिर हम बला का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है हाथी अस्इला, इसमें हमने क्वेश्चंस बनाने हैं इन जवाबों के। नाम शरीफ्तु, अशरिबतल माअ या अलियु। नाम शरीफ्तु। सेकंड का हम क्या सवाल बनाएंगे? अगर ये इस सेंटेंस को हम मनफी बनाना है तो फिर आ मा शरीबता, आ मा शरीबता। नहीं नहीं नहीं, वो तो बला के लिए आएगा नंबर 3 में, जो नहीं हम नेगेटिव के लिए करेंगे। हाँ बिल्कुल, नंबर 4 में हम कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो जवाब आपके पास आता है ना, नाम मा शरीफ्तु, अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तब आप सवाल उसका अमा के साथ बनाएंगे, नाम मा शरीफ्तु। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नाम शरीफ्तु जब आया है तो इसका क्वेश्चन हम आ के साथ ही बनाएंगे। ये ऊपर जो 2 मिसालें आपको दी गई है ना, इनको आप गौर से एक दफा देखें तो इसमें जब उसके क्वेश्चन में जी नाम के बाद अगर माँ आ रहा है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में भी माँ होगा, लाइक इंट्रोगेशन वेदर का क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशंस के हिसाब से फिर उसके आंसर्स हैं। ओके, सेकंड वन हम कैसे करेंगे? आ कतब क्या है? कतबता, आ कतबता दर्स। अकतब दर्सा, नाम कतबतु। वैसे तो इनके साथ दमायर भी लगने चाहिए, नाम शरीफ्तुहा, नाम कतबतुहु, लेकिन बहरहाल जो भी है। फिर हमारे पास थर्ड वन है बला रअयतुहु। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखने में बला लग रहा है लेकिन ये पॉजिटिव है, लाइक बिल्कुल। हाँ, इसका ये है ना कि हाँ मैंने देखा है उसको। आमा राइता, बस अब आगे कुछ भी। राइता, राइता बहन भाई, राइता उख्ती, उख्त अखु अखुन। हाँ, क्योंकि इसमें हम मुज़क्कर ही लिखेंगे। ये हमारे पास जो है वो हु की दमीर हमें बता रही है कि जो भी देखा गया है वो मुज़क्कर है, इसलिए अमा रअयतल अख कह सकते हैं, या कोई भी मुज़क्कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम मफ़ूल बिही के लिए। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 में हमारे पास आ रहा है नाम मा क़रअतु हाज़ल किताब फ़ी बलदी। तो अब यहाँ पे हम जो सवाल है वो अमा के साथ करेंगे। अमा क़रअत हाज़ल किताब फी बलदी। अमा खरक़ता, अमा क़रअता, हमज़ा जो है वो साकिन होगा। औफ है ये हमारे पास, और इसमें जो हमज़ा है वो साकिन होगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बला समिअतुल आज़ाना। अमा समिअल आज़ान। अमा के बाद में क्या थी? इसमें समिअता, बिल्कुल, अमा समिअतल आज़ाना, बिल्कुल, क्योंकि जब हम सवाल कर रहे हैं तो फिर क्या आपने सुना, इस तरह से हम कहेंगे, तो फिर उसके जवाब में हाँ मैंने सुना। ओके,
لا ما سمعت الآذان. نعم أما سمعت آذان. نہیں، اس کا سوال کیسے بنائیں گے؟ أما سمعت آذان. اما سے نہیں بنائیں گے اس کا سوال. مانی بن گئی. أما سمعت آذان. نہیں، اس کا آ کے ساتھ، بالکل آ کے ساتھ بنے گا. سمعت الآذان. اچھا، لا ما ضربت هذا الولد. اب یہاں کا جو سوال ہے نا، ہاں وہ بھی اما سے نہیں بنے گا. ہاں جی، اضربت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا. اضربت هذا الولد. بس اس میں آپ لوگوں نے دھیان صرف اسی چیز کا رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں جو جواب میں جب آپ نے ہاں دینا ہے جواب، تو وہ تو کلیئر ہے کہ آ کے ساتھ ہم نعم کریں گے، اما کے ساتھ بلا کریں گے. نیگیٹو جب کر رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ لا ما فہمتو میں ہمارا سوال آ کے ساتھ ہے، جبکہ نعم ما فہمتو میں ہمارا جو سوال ہے وہ اما کے ساتھ ہے. اوکے، اب یہ جو تمرین ہے یہ آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتی ہوں، پھر یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ پہلی دوسری تمرین کے ساتھ ساتھ 9th 1 بھی جو ہے وہ آپ سالو کر کے مجھے سینڈ کر دیجیے گا. اس میں سمپلی ہم نے ضمائر کا استعمال کرنا ہے، جو کہ زیادہ تر ہمارے جو ہے نا مفعول بہی کے لیے آ رہے ہیں ضمائر. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے مفعول بہی کے جو ضمائر ہیں وہ ہو، ہم، ہا، ہننا، یہ سارے ضمائر جو ہے وہ مفعول بہی کے لیے ہوتے ہیں، جو کہ حالت نصب کے ضمائر ہیں. تو اس میں جیسے کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس. رأیت حامدا، نعم رأیتہ. تو اب یہاں پر آپ نے جو ضمیر ہے اس کو چینج کرنا ہے، کیونکہ یہ حاضر کے تمام صیغے ہیں جو کہ آپ سے ڈائریکٹ ایک طرح سے سوال کیے جا رہے ہیں. تو آپ نے اس کا جواب جب دینا ہے تو آپ نے متکلم کا صیغہ استعمال کرنا ہے. ارأیت، کیا تم نے دیکھا؟ نعم رأیت، اس طرح سے. ٹھیک ہے، نعم رأیتہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں رأیتہ کیوں آیا ہے؟ واحد کی ضمیر آ رہی ہے کیونکہ حامدن ایک ہے. ارأیت حامدا وہشاما وعلیا. یہاں پر نعم رأیتہم، کیونکہ جو مذکر ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو وہ جمع کے صیغے میں چلے گئے. پھر تینوں کی بات ہم نے ہوم کر کے نپٹا دی. رأیت زینب، نعم رأیت ہا کی ضمیر جو ہے وہ زینب کی طرف جا رہی ہے. رأیت، بالکل مؤنث واحد کی ضمیر ہم نے ادھر استعمال کی. رأیت زینب وآمنۃ وسعادہ. تو یہاں پر ہمارے پاس مؤنث جمع میں آ گئے ہیں، تو نعم رأیت ہن، ضمیر ہم نے مؤنث کی استعمال کی ہے. کیونکہ اس پوری تمرین میں آپ نے یا تو ہو کا استعمال کرنا ہے، یا ہم کا، یا ہا کا، اور یا ہننا کا. ٹھیک، اسی طرح جیسے ہے رأیت طلاب الجدد، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں طلاب جمع میں آ گئے ہیں. نعم رأیتہم. ٹھیک، رأیت المدیرۃ واختہا وبنتہا. تو یہاں پر مؤنث جمع ہو گئی ہے کیونکہ مدیرہ ہے، اخت ہے اور بنت ہے، یہ تین مؤنث کے آگے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ نعم رأیتہن. تو یہ تمرین آپ کو سمجھ آ گئی کیسے آپ نے سالو کرنی ہے؟ جی. اوکے، اب کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کلاس کو فنش کریں گے. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.